Welcome back to Incoa News. Up Goa expressed deep sorrow over the Shirgaon stampede tragedy during the Lairai Jatra. State President Advocate Amit Palyekar demanded an immediate probe into the incident, along with 1 crore compensation for each victim's family and 10 lakhs for the injured. पहिली स्वातेर म्हणल्यार इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रॅजिक थिंग दॅट इज हॅपन जी घडली गजाल आज ज्या लोकांची आज आमचे जे भाविकांचो जो जीव गेलो ते पळयत जाल्यार एक खूब दुखाची गजाल आसा. म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या फॅमिलीक ज्या लोकांचो जीव गेलो ज्या भाविकांचो जीव गेलो तांचे कडेन आमचे प्रार्थना देवा कडेन करतले, आमची सहानुभूती आसा. आनी म्हाका दिसता खंय तरी आज जी घटना घडली ती अवॉइड करपाक शकताले काय हो मोठो एक प्रश्न आज निर्माण जाला. गोंयच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. आनी जर सरकारान फाटले 3-4 दीस जर सांगिल्ले की काय गजाली आमी केल्या म्हणून पुलीस डिप्लॉय केल्या, ड्रोन्स डिप्लॉय केल्या, जाल्यार वाय दॅट फेल. इनफॅक्ट आय मस्ट say hats off to the doctors who are fighting to save lives of some of the critical patients. हांव आतां मेळून आयला तातूंत एक जी बायल आसा ती इनफॅक्ट आमची सोयरी लागता. आतां भितर आयल्या उपरांत कळ्ळें म्हाका की ती आमची फॅमिली दिसल्या उपरांत आमकां खबर नाशिल्ली आसा म्हणून. शी इज आउट ऑफ डेंजर बट शी हॅज स्कल फ्रॅक्चर्स वीच नीड्स टू बी ट्रिटेड. आनी देर आर आमी जे पळयल्या पेशंट ते पळयत जाल्यार there seems to be lot of efforts which are being made by the doctors. So I must thank doctors of GMC for doing commendable job for trying to save these lives. पण खंय तरी एक गजालीचें वायट दिसता की आमी थंय लोकां कडेन जे आमचे थंय धोरण आसा, आमची फॅमिली मेंबर्सूय थंय धोरण आसा जे थंय भावीक आसा तांणी आमकां सांगलें की कांय गजाली अवॉयड करूं शकल्यो वताल्यो. जसो there was no exit plan for the ambulances. There are mines which are operating there. तांचो मायंड जो ऑपरेट करता थंय तांचे रस्ते वेगळे आसा. तातल्यान एक जर देवळा कडल्यान जर कितें एमर्जन्सी जाली जाल्यार एक मातशी माती घालून जर एक बारीकसो रस्तो केल्लो जाल्यार एम्ब्युलन्सांक एक्झीट करपाक बरें जातलें आशिल्लें. पूण इट हॅज एक्सपोज डिझास्टर मॅनेजमेंट बाय दी गव्हर्मेंट. आय थिंक आमी आज ब्लेम गेम करून कांय अर्थ ना. आनी म्हाका दिसता गरिबांची जी लायफ आसा दे डोंट मॅटर. कारण VIP मुवमेंटाक जेन्ना कांय गजाली घडटा, VIP दर्शन आसूं किंवा VIPचे जे ज्या तरेन तुमी काळजी घेता ती काळजी सामान्य नागरिकांची, सामान्य भाविकांची कित्याक केली ना, जाली ना, ही मोठी गजाल आसा. आनी वेन वी आर टुडे सेईंग दे हॅव डिप्लॉयड टेक्नॉलॉजी, ड्रोन आनी हे वेगळे म्हणजे देर इज समबडी वॉज मॉनिटरींग. 1000 पुलीस आशिल्ले जाल्यार ते पुलीस आशिल्ले खंय डिप्लॉयड आशिल्ले, थंय दोगूच जाण कित्याक आशिल्ले, हे मोठे प्रश्न निर्माण जाले. आनी ही प्रश्नचिन्नाची उत्तर सरकारान मागना ह्या स्टेजीर. कारण सरकार इव्हेंट करता आसतना खूब गजाली करता, पूण देवी लयराईची जी जात्रा आसा ती फक्त शिरगांव गांवा पुरती मर्यादीत ना, प्रत्येक होल गोंया पुरती गोंयच्या भायले भावीक थंय येता, वर्सान वर्स एकदां जाता. आनी ज्या तरेचे अरेंजमेंट आमी बाकीच्या इव्हेंटांक पळयले वेर पीपल थिंक दॅट इज अ टुरिजम रिलेटेड इव्हेंट, थंय तुमी करता मॅनेजमेंट, आनी हियर यू डोंट डू दॅट. इज समथींग दॅट इज शॉकिंग फॉर अस. कारण आज जे जीव गेले ते परते काय येवपाचे ना. बट एक टोकन ऑफ अंडरस्टँडींग दॅट इट इज आवर फॉल्ट म्हणून तरी कितें दिवचें अशें आमी. इंजर्ड फॅमिली मेंबर्सांक मेळ्ळा, तुमच्यान तुमकां कितें सांगलें इन्सिडंट कितें घडिल्लो म्हणून? इंजर्ड फॅमिली मेंबर्स आमकां मेळ्ळा. आनी जे थंय थोडे इंजर्ड आशिल्ले जे घरा पावले तातूंत भितर लायक आमचे फ्रेंड्स आनी फॅमिली जे लोक आसा जे देवान वर्सान वर्स वता. इट इज मिसमॅनेजमेंट, बेजिकली इट इज मिसमॅनेजमेंट ऑफ गव्हर्मेंट. खंय तरी अशें जातलें अशें सरकारान केन्ना गृहीत धरून नाशिल्लें. और प्रोबेबली दे सेड काय इतले वर्सां जावन आतां कितें जातलें. सो डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून जो सरकाराचो प्लॅन आसा दॅट शोज दॅट हॅज बीन एक्सपोज टुडे. कारण डिझास्टर मॅनेजमेंट इज नॉट जस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ 1000 पुलीस आनी ड्रोन. ते ड्रोनांतल्यान कितें ते फाल्यां रिल्स करपाक वापरपाक जे आशिल्ले ते ड्रोन, वॉट वर दोज ड्रोन्स डिप्लॉयड फॉर मेकिंग रिल्स फॉर द गव्हर्मेंट टू शो दॅट आमी हें काम केलें म्हणून. दोज ड्रोन्स शुड हॅव डिटेक्टेड what is happening. आमी प्रयागराज पळयले, ड्रोन्स वर यूज. प्रयागराज करोडांनी लोक आयतात ते पळयले आमी. आनी आय थिंक वी हॅव सीन दॅट हाव दॅट वॉज मॅनेज. एक स्टॅम्पेड जाली, लोक मेले, आनी ताच्या मागीर जो आशिल्लो तातल्यान सरकार कित्याक शिकूना हो एक प्रश्न आज निर्माण जाता. की आज भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो जो सरकार आसा ताका सामान्य जे लायफ आसा डू दे मॅटर इज अ क्वेश्चन. आय
दॅट गव्हर्मेंट नीड्स टू आन्सर टुडे. थंय कितें घडलें तें भाविकांनी जें आमकां सांगलां तें तांच्या म्हणण्या प्रमाणे इट वॉज अटर केओस अँड केओस आफ्टर द स्टॅम्पेड. केओस आफ्टर द स्टॅम्पेड म्हाका दिसता राजेश बाब सकाळच्यान तो दोग जाण जे मृत्युमुखी पडल्या तांच्या बरोबर तो आसा. पोस्टमॉर्टम जाला आनी ते त्यांचे आता जे कार्य जातले तातूंत तांकां तो इवन फॉर द पर्पज ऑफ पोस्टमॉर्टमार बॉडी घेवपाक ही हॅज बीन देर सिन्स मॉर्निंग. तो त्या गांवचो आनी मयेचे जे लोक थंय वता तातूंत म्हाका दिसता तुमी काल थंय आशिल्ले तुमकांय खबर आसा. तर राजेश विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू एक्सप्लेन टू यू जो आखो ते काल थंय कितें घडलें तें. कारण आमी जें आयकलां तें म्हज्या भावा कजन आमचे जे थंय काम आशिल्ले धोड म्हणून देवळान राविल्ले तांचे कडल्यान आयकलें. सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट द केओस वीच लॅड टू दीस, इट इज अबाउट केओस देर आफ्टर. पेशंटांक थंयच्यान भायर काडप, थंयच्यान हांगा हाडप, एम्ब्युलन्सीक वाट करून दिवप, हे गजाली बेटर मॅनेज जावपाक जाय आशिल्ले. म्हाका दिसता हातूंत सगळ्यांनीच शिकपाक जाय, भावीक म्हणून आमी शिकपाक जाय आनी सरकारान तर हातूंतल्यान व्हडलो एक लेसन घेवपाक जाय. आनी आय थिंक नथींग मच मोर टू से दॅन दीस. आमचे कंप्लिटली आवर प्रेयर्स सिम्पथीज आर विथ द फॅमिलीज ऑफ दोज हू हॅव पास्ड अवे. आनी अनफॉर्च्युनेटली वन ऑर टू ऑफ देम आर डिस्टंट रिलेटिव्ह ऑफ आर्स. सो आमकां ते आनी एक दुख्ख जाता. प्लस एक आमची हांगा एक जी पेशंट आसा ओन्ली लेडी इज देर एडमिटेड टू अस फ्रॅक्चर, शी इज ऑल्सो रिलेटेड टू अस. आनी हांगा आयल्या उपरांत जेन्ना कळ्ळें तेन्ना we said, but one thing I must again congratulate and again say hats off to the doctors team जी आज ते काम करता आणि we have to give that due credit to them. They are on their toes doing amazing job. I respect all those doctors who are. आता कशें जालां की जे इन्फॉर्मेशन आसा थंयसून अंदू ह्या वर्सा 1000+ धोंड आसलेले, म्हणजे 1000 धोंड वाडले ह्या वर्सा. सो इतके धोंड आसा थंयसर धोंडांची संख्या 10,000च्या वयर आसा आनी त्या बरोबर लोक आसता. तेका लागून जे मॅनेजमेंट करपाक जाय आसले त्या पद्दतीचें मॅनेजमेंट जालें ना. काल आतां थंय एक्झॅक्टली जर पळयशें न्हू शिरगांवच्या जात्रेक ही गर्दी वर्साच्या वर्स आसता आनी थंयसर कितक्याशा हजारांनी लोक येवन वयता. हांव त्या वेळार थंय नासलो, तेच्या पयलीं मातसो थंयसून गेल्लो. पूण थंयसर परिस्थिती जी आसा जी आतां सांगपाचें म्हणचे जाल्यार हो जो एक आदित्य कोठणकर म्हणून आसा तो म्हाजी चुलत भयणीचो चलो, म्हजो भाचो जाता. ती दुसरी आसा, दुसरी तेजी चुलती एक कोठणकर आसा ती एक्सपायर जाल्ली आसा. हो भुरगो फक्त 10वी आन्सर केल्ली तेणें आत्तां. 10वी आन्सर करून 11वेचें एडमिशन घेतलेलें. एक चलो आनी एक चली आसा म्हजी भयणी, आनी हो भुरगो आतां मरण पावल्लो आसा. आतां म्हाका एक सांगपाची गजाल आसा की ही जबाबदारी जी आसली, आमी अशें म्हणटा की तांच्यांनी आमकां कालूच सगळें सांगलेलें की सुमाराचे 13,000 पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा, ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय केल्ले आसा. त्या वेळार थंयसर म्हजो पुतण्यो ती राशीचेर वयर पडलो, त्या लोकांच्या वयर पडलो. आत्तां म्हजे कडेन उलयतालो तो काका आपूण वयर पडलो आनी आमी लोकांक काडून जिपीनी घातल्या म्हणून. त्या वेळार थंयसर अशे जर 13,000 जर लोक आसलेले, पुलीस आसलेले, तर त्या वेळार ते पुलीस थंय कित्याक नासलेले लोकांक वाटप. कारण त्या वेळार थंयसर गर्दी जाता. जेन्ना धोंड अमकाणान वयता, अमकाणान वचपाचें जेन्ना तळयेरसून ल्हान धोंड येता त्या वेळार थंय गर्दी जाता आनी थंयसर एक स्लोप आसा आनी त्या स्लोपाचेर ही परिस्थिती जावपाची खूब शक्यता आसता. लोक गडगडून येवपाची शक्यता आसता. त्या वेळार थंयसर 20 सुद्दां पुलीस नासलेले. जेन्ना हांवें थंयसरल्या चौगुल्यांक मुद्दाम फोन करून सकाळीं विचारलें, अरे बाबा पुलीस खंय आसलेले तर. तेन्ना म्हाका सरळ सांगलो की पुलीस वचून देवळाच्या फाटल्यान जेवन न्हिदलेले म्हणून. ही परिस्थिती थंयसर. म्हाका सांगता पुलीस डिप्लॉय केला, पुलिसांनी आपली जबाबदारी स्विकारूं नाका. थंयसर पुलिसांनी आपली ड्युटी करूं नाका. लोक मरून गेलो, आमी कोणाचे दोश करना, पूण लोक मरून गेल्ले आसा. लोकांच्या फॅमिलीन एक मनीस हांगासर ना जाल्लो आसा. ही जबाबदारी न्ही, फक्त जबाबदारी हात वयर केलो म्हणून जायना. हांगासर लोकांनी पुलीस यंत्रणेन सरकार यंत्रणेन जबाबदारी घेवपाक जाय. आयज जर तुमी जर ही जबाबदारी स्विकारना, आपली चूक जर मानिना, परत ह्योच गोश्टी जातल्यो. आयज तसो लोकांच्या प्रत्येक घरांसून एक मनीस गेल्लो आसा, देवाच्या दर्शनाक गेल्लो, देवीची सेवा करपाक थंय गेल्ले आसा आनी लोकांचे कांय सरकारच्या चुकीक लागून हांगासर लोक मेल्ले आसा. आनी थंयसर परिस्थिती तुमकां एक गोश्ट सांगपाक करता की जेन्ना बॅरिकेड घालता किंवा लोकांक आडोवपाक लागून जेन्ना प्रोविजन करता थंय दोरयेचो एक उपयोग केल्लो. एके सायडीसून एकटो पुलीस धरता, दुसऱ्या सायडीसून दुसरा पुलीस धरता, दोरी ओडून धरता. आनी जेन्ना लोकांक सोडपाक जाय दोरी वयर धरपाक जाय, हे सकयल दोरी सोडटाले. तातूंत पयलें जें जालें ते 2 बायलां ते दोरयेक घुसपडून पडलीं आनी ते फाटल्या गर्देक खबर ना. ते येवन ते लोक तांकां हें करून करून जे पडपाक लागले, ते एकामेकाचेर एका मनशाचे 10 लोक पडपाक लागले आनी तितून चिड्डून जे पोंदा घातलेले ते लोक मेल्ले आसा हांगासर. ती एक बायल एडमीट आसा. अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सो मेजर दोरी सकयल दवरतात, दोरी वयर धरप आसता.
आणि थंयसर पुलीस फुडें येवन थंयसर हेल्प करना हे तुमी आयकलां आसता खुबश्या धोनांनी बायट दिल्ली आसा पुलीस थंय उपस्थित आसलेले पूण फुडें येवन कोणूच मदत करना म्हजो पुतणे आत्तां म्हाका फोन करून सांगता तो धोण आसा तो ते राशीर पडलेलो तो आत्तां म्हाका फोन करून सांगता काका आमी स्वताहून लोकांक काडून झिपीन घातल्या म्हणून जेन्ना झिपी भरल्यो तेन्ना आमी सांगलें तेंची स्टाफाची जी बस आसलेली ती बस हाडा तितून घातल्या लोकांक मागीर शेवटाक तांच्यांनी हे धोणांनी काम केल्लें आसा कारण थंय पुलीस उपस्थितच नासलेले न्ही जे आसले ते थोडेशे जाण आसलेले थंय उपस्थित 13,000 म्हणजे पुलीस जाले कितके 1300 पुलीस म्हणजे जाले कितको नंबर जालो थंय आसूं नाका आसले दिसूं नाका आसलेले थंयसर तांच्यांनी करूं नाका पुलिसांनी इनिशिएटीव घेवन ते सगळे हे कर जर पुलीस युनिफॉर्मान जर त्या वेळार जर ते फुडें वचून उबे रावले जर पुलिसांच्या युनिफॉर्मान पळोवन लोक फाटीं सरता आसलेले आनी बरेचशे जीव वाचता आसलेले कारण थंयसर ती इनिशिएटीव जी पुलिसांनी पुलीस यंत्रणेन जी घेवपाक जाय आसली ती घेवंकूच ना आनी ताका लागून जास्त हो केवास जालो थंयसर मेजर फॉल्ट आमी दोरयेक लागून म्हणटा दोरी तांच्यानी सकयल धरलेली खंय रातची लोकांक पांया कडली दोरी दिसताली दोरी वयर धरनाका आसले आनी त्या प्रमाणे लोकांनी घट धरून दोरी घेवन सादो सिंपल सेन्स आमी तरी आमी वी आर लेमॅन पुलिसांक हे सगळें खबर आसता कशें प्रोटेक्शन दिवप आनी कशें करपाक जाय पळय तें तूं म्हाका सांग त्या वेळार जेन्ना लोक पडले सुरवातीचे त्या टायमार जर पुलीस फुडें येवन जर स्टॉप करता लोकांक धुकलून धरता पुलिसांच्या युनिफॉर्माक पळोवन लोक फाटीं रावताले आसलेले आनी ही जी स्टॅम्पेड जाल्या ज्या पद्दतीन हे जे इन्सिडंट जाला तसो जावचो नासलेलो